प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानी से अच्छी चाही। प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानी से अच्छी चाही। ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରେ ଅଗୁରୁ ଧୂପର ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରେ ଅଗୁରୁ ଧୂପର ଆଳତି ଅଛି ମୁଁ ଥୋଇ ଆ ଆ प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानी से अच्छी चाही। मुझे दीवानी से अच्छी चाही। जुई जाई है ना मल्ली मालतीरे गुंथिछि मु हारटी सरागे सजाड़ी पूजा नैवेद्य तुम पथ चाहि रहे। जुई जाई है ना मल्ली मालतीरे गुंथिछि मु हारटी सरागे सजाड़ी पूजा नैवेद्य तुम पथ चाहि रहे। जीवन सलिता जलाइछि प्रभु जीवन सलिता जलाइछि प्रभु तुमरी आशीबाने आ आ प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानी सी अच्छी चाही। प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानी सी अच्छी चाही। मोर बोली किछि भावी नहीं प्रभु सबु तुम प्रीति दाना तुम आशीषर सागर बेलारे काटुअछि मुहि दीन। मोर बोली किछि भावी नहीं प्रभु सबु तुम प्रीति दाना तुम आशीषर सागर बेलारे काटुअछि मुहि दीन। हृदय पसरारे सत्य प्रेम स्नेह हृदय पसरारे सत्य स्नेह प्रेम झरणा दिया झराई आ प्रभु तुम निराजन पाई मुझे दीवानी सी अच्छी चाही। मुझे दीवानी सी अच्छी चाही। मो मन मंदिरे अगुरु धूपर मो मन मंदिरे अगुरु धूपर आळती अछि ମୁଁ ଥୋଇ आ प्रभु तुम निराजन पाई
मुझे दीवानिसी अच्छी चाही, मुझे दीवानिसी अच्छी चाही, मुझे दीवानिसी अच्छी चाही। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर कंठरे एक मधुर संगीत, से कंठध्वनि एक हृदयर नीरवतारे आध्यात्मिक परिवेश रे झंकृत होइछि मांकर उपस्थिति। धन्यवाद। माँ बही पठन करबा पे अनुरोध करछि कविता अपा नयागढ़। कविता अपा माँ बही पठन करंतु। माँ तुम जदि तुमर मन को अनुसरण कर चल तेबे माँ तुम सम्मुखरे आसी आविर्भूत होले भी तांको तुमे चिन्हि पारिबो नाही। तुमर अंतपुरुष को अनुसरण कर, मन को अनुसरण कर नहीं। तुम अंतपुरुष ही सत्य आह्वानर उत्तर दी। तुम मन बाह्य रूप रे आविर्भूत होई पड़े। भागवती शक्ति उपरे विश्वास रख, से तुमर अंतरर देवचित उपादान सकल को मुक्त करिदेबे एवं सबकिछि को भागवती प्रकृतिर अभिव्यक्त रूपे गढ़ी तोड़िबे। अतिमानस रूपांतर नियति निर्दिष्ट होइछि। पार्थिव चेतनार क्रम विवर्तन रे ताहा हेबा अनिवार्य, कारण एही चेतनार ऊर्ध्वमुखी गति शेष होई नाही। मन ताहार सर्वोच्च शिखर नुहे, किंतु एही परिवर्तन जद्वारा आसीपारे रूप ग्रहण करिपारे एवं चिरस्थायी होई पारे। सेथिबाई प्रयोजन हैला प्रथम रे निम्नरु आवाहन एवं सेही संगे ऊर्ध्वरु ज्योति जेतेबेले आसी प्रकट हुए सेतेबेले ताको अस्वीकार न करी स्वीकार करिवार दृढ़ संकल्प। आउ भी प्रयोजन हैला उपर भगवानकर अनुमति। जो शक्ति ऊर्ध्वर अनुमति एवं निम्नर आवाहन ए दुईर मध्यवर्ती होई उभयर आदर प्रदान घटाए, ताही भागवती जननीकर सता और शक्ति। कौन सी मानुषी प्रयास व तपस्या नुहे, केवल मांकर शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे, आधार को गढ़ी पारे। यही तमिश्रा मिथ्या मृत्यु और वेदनापूर्ण जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमर आनंद। माँ समस्त अपभाई को वंदे मातरम। मां का पकड़े अशेष अशेष कृतज्ञता। धन्यवाद अपा। माँ बही पुस्तकर एई षष्ठ अध्याय आलोचना पई ऑनलाइन रे आमर गणर उपस्थित अछंती आमर प्रिय भवेश चंद्र साहू राउरकेला। मो भाई को अनुरोध करुछि से आलोचना रखिबे। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र मुख्य संचालिका आम समस्त श्रद्धा और सम्मान रत्न मंजरी अपा। ये कार्यक्रम को जो मैंने अधिक सुंदर और जीवंत करिसेंती पारिपद रीतिश्री अपा, सुरभिका अपा, ओम ज्योति भाई, कविता अपा, समस्त को श्रद्धा और सम्मान। एवं जो मैंने ये पाठचक्र रे उपस्थित रही माँ पुस्तक अध्ययन पूर्वक मांकर ज्ञान ज्योति शक्ति सौंदर्य सुषमा प्रेम आनंद और आलोक आड़ को निजक खोली धरी समस्त को हृदय अनेक अनेक अभिनंदन। मां को बुझा को चेष्टा तो मनीष सब करिथिला। तार सृष्टि प्रारंभ रू मातृशक्तिटा कौन, ये माँ किए,
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷ ମନରେ ଉଠିଛି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ବି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମା ବହି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକା, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦି ମଦର ନାମକ ୱିଥ୍ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଦ ମଦର ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେଟା 650 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିରାଟ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ସସୀମ ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାର୍ଥିବ ମନ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଭାଗବତ ଜନନୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ବା ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ମନର ଅତୀତ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମନ, ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି, ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବା ମନ ତଳେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ସବୁ ରହିଛି, ତୁଚ୍ଛ ଆତ୍ମମ୍ଭରି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସୀମିତ କରେ ଏବଂ ଆମ ସୀମାର ଅତୀତ ହଉଛି ମାଙ୍କର ସେ ମହାଶକ୍ତି, ମହାପ୍ରତିଭୁ, ମହାବିଗ୍ରହ ବା ମହାବିଭୂତି ଆମେ ଯାହା ବି କହୁ, ବା ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କାରାଗାର ତିଆରି କରିଛି। ସେ କାରାଗାରରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ଆଲୋକ ଅଛି ତା ସ୍ତୀମିତ ଆଲୋକ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କାରାଗୃହ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର କାରାଗୃହ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଇଠି ମଣିଷର ମନଟି ଆବଦ୍ଧ, ତାର ଅହଙ୍କାର, ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ସୀମିତ ମନ। ସେଇ ମନଟି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ କ୍ରିୟାର କ୍ଷିପ୍ରତା ଓ ଜଟିଳତା ମନର ପ୍ରତିପଦରେ ସ୍କଳନଶୀଳ ଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ଧାଉଁଛି। ମନର ଗୋଟେ ଗତି ଅଛି, ସେଇ ଗତିର ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ଗତିର ମାପ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଙ୍କର ରୂପ ବହୁଧା, ମାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦକୁ ସେ ନିଜେ ବିଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି, ପୁଣି ନୂତନ ଛନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗତିବେଗରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ରତା ରହିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସେ ହ୍ରାସ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନାନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନାନା ମୀମାଂସା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ଯୋଉ ମନଟି ଚାଲିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେ ମନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷିପ୍ରତା ସହିତ ମେଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସିଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡେ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାହେଲେ ଏଇ ସସୀମ ମନଟିକୁ ନେଇ କିଭଳି ଅସୀମ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, କେମିତି ସେ ଅସୀମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା? ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଆମ ଅନ୍ତରଟାକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସେତକ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଏକ ହିଁ ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଆହ୍ୱାନରେ ସରଳ ଓ ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଏଭଳି କୋଉ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ, କୋଉଠି ତଳ ବିତଳରେ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦଉଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ହୃଦୟ, ଶରୀର ଚେତନା ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ମଧାରା ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରୁ ବା ସେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବାପର କଥା। ବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସର୍ବଜ୍ଞତା କଥା ରହିଛି, ଓମ୍ନି ପୋଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯାହା ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା ଏକାଥରେ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ବାହ୍ୟ। ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଆମ ମନ ଯୋଉଭଳି ଚିନ୍ତା କରେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ସେଇଭଳି କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ମନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିରାକଲ ଚାହୁଁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତି ପଦରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସଫଳତା ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଯଦି ଚମକି ପଡେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ସାଧାରଣ ଭଳି ତାକୁ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରେ ନା ସେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଗୁଡା ପଢିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତଟିକୁ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ସେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ହୁଏତ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଆଦର କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାହାକୁ ଇତର ଜୀବନ କହୁଛେ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ କହୁଛେ, ସେଇ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଜୀବନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ନାହାନ୍ତି କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଏଇ ଆମରି ଭିତରେ ମା ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବିଭୂତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହ୍ୟାପନିଂ। ତାହେଲେ ଏଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଚତୁଃସତ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧରତ ପ୍ରାଣ, ପାଶବିଦ୍ଧ ଓ ବ୍ୟଥାକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସକାଶେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ସେ କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟଥାକ୍ଳିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ପାଶବଦ୍ଧ, ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧଗତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ ଭାଇଟାଲ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କରି ପଥକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଗତା ଶକ୍ତି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ପଢୁଥିଲେ, ଏପରି କୁହାଯାଉଛି, there are conditions that have been laid down by a supreme will. There are many tangled knots that have to be loosened and cannot be caught abruptly asunder.
अर्थात ये जो विधि व्यवस्था सब रही, देयर आर कंडीशंस, शर्त गुड़िक रही, तेणु से शर्त गुड़िक किए आरोप कर आरोप आमर आमे से शर्त गुड़िक स्थिर कर स्थिर कर निजे परमा शक्ति सुप्रीम विल परमा संकल्प परमा संकल्प ये संकल्पटी को करुछंती बा ये शर्तटी को आरोप करुछंती that have been laid down by a supreme will. There are many tangled knots that have been loosened and cannot be caught abruptly asunder. अर्थात ये जिते जटिल ग्रंथि रही जीवन अज्ञानाच्छन्न विश्वर अज्ञानाच्छन्न व्यक्तिर अंधकारमय परिस्थिति ता भीतर मांकर आलोक खोजा जाउछि, मांकर उपस्थिति खोजा जाउछि, मांकर जाति खोजा जाउछि, मांकर प्रेमटी खोजा जाउछि, किंतु एठी केते प्रेम अछि, केते घृणा रहिछि, केते संदेह रहिछि एवं केते प्रतिहिंसा प्रवणता रहिछि, केते ईर्षा रहिछि। तो अंधकार भितर आलोक खोजिबा ये साधारण अवस्था स्थूल अवस्था भितर मांकर शक्ति को खोजिबा एगुड़िक गोटे प्रकार जटिल ग्रंथि। एटी जटिल ग्रंथिर इंग्राजी है टेंगल्ड नॉट्स, अति अड़ुआ गंठी गुड़ाक। हेले एटा को आमे केमिति खोलिबा ना हैव टू बी लूजन्ड, खोलिबा हुगुड़ा करिबा एंड कैनॉट बी कॉट अब्रुप्टली असंडर। आमे ताकू तुरंत काटी दे पारिबा नहीं। अब्रुप्टली कहले त्वरित शीघ्र बा गोटे अचानक अकस्मात सहसा आमे सेटा को कौन करि परिबानी ना से कथाटी को लूजन्ड एंड कैनॉट बी कॉट अब्रुप्टली असंडर। असंडर माने हला ताको अलगा करिकी बा पृथक करिकी भिन्न करिकी आमे काटी देई परिबा नहीं। ताले एटा जो अदिव्य, एटा अग्रहणीय, एटा स्थूल, एटा ससीम, ये मांकर कौन से उपादान को धारण करू नहीं, कारण से होचंते असीमा, से ज्योति स्वरूपा। ताले आमे सेमिति करिकी कौन जीवन रे बहु किछि की प्रत्याख्यान कर दे परिबा कि ना रूपांतर पथरे जिबा। तेणु जेहेतु एठी पथटी होची रूपांतर, तेणु आमे अब्रुप्टली कट करि परिबा नहीं, सहसा हठात किताब काटी की फिंगी दे परिबा नहीं। कोटा को ना आम पाखरे थिवा अज्ञानता, आम पाखरे थिवा अपूर्णता, जो अज्ञानता जो अपूर्णता मांकर परम शक्ति को धारण करि पारु नहीं। ताले एभଳି कहा जाउछि जे एभଳି कहा जाउछि जे there are conditions that have been laid down by a supreme will. There are many tangled knots that have to be loosened and cannot be caught abruptly asunder. The asura and rakshasa hold this evolving earthly nature and have to be met and conquered on their own terms in their own long conquered fief and province. ये जो असुर और राक्षस माने कबल रे कौन रही ना क्रम विकासशील पार्थिव प्रकृति। The asura and rakshasa hold this evolving earthly nature. प्रकृतिर ये जो विवर्तनगत जो आर्थली पार्थिवता को असुर आउ राक्षस माने होल्ड करी रखिछंती। से माने केमिति ताकू पाइले ना से माने ताकू एभଳି पाइले जे सेमानक दाबीर शर्त अनुसार
एवं से माने बहु दिनरु सेमानको अधिकृत करि नै छथि जो ई क्रम विकासशील पार्थिव प्रकृति हबनि कि आमे जदि प्रकृति कौन सी दिव्य संजोग रे आसंता नहीं ताधरे नुआ मूल्य दिया जानता नहीं मानविकता भली गोटे बड़ संवेदी विषय को जोड़ा जानती नहीं तले आमे कौन गोटे टॉकिंग एनिमल पाखरे तो वेरी मच वायलेंस अछि आउ वेरी मच अज्ञानता रही अंधकार रही तेणु अज्ञानता अंधकार हिंसा घृणा असमता ये जंत्रणा भितर मनुष्यटी छटपट होची आसरिकता ये राक्षसपण ये प्रकृत रे विवर्तनर धाराटी को प्रकृति मध्यरे तार कब्जा को बा तार अख्तियार को नहीं जाइछि जदि नहीं ताले ताकू हमको मुक्त करने को हबो परिचालित करने को हबो ताहले केमिति परिचालित करा जिवो कारण से माने तांकर राज्य बनी छथि से माने they have to meet and conquer on their own terms in their own long conquered fief कहले जागिरी बा तांकर मालिकाना बा तांकर राज्य सत्ता सेटा को से जारी करिके पृथ्वी पक्षरे रही छथि ताहले आ खाली प्रोविंस भी बनी छथि निजर राज्य भी बनी छथि एको गोटे मतलब छै एटा पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड गोटे पटरे उग्रवाद गोटे पटरे प्रतिपत्ति गोटे पटरे सठता गोटे प्रकार वृद्धा स्खलन गोटे प्रकार अहंकार गोटे पक्षरे केते केते माने आशा निराशा आउ काहे पखरे हुए तो गोटे आशा एई भली गोटे द्विधापूर्ण कथा भी रही तेणु ये गोटे बड़ा कन्फ्यूजन अच्छी आसुरिक शक्ति मानकर राक्षस वृत्ति मानकर गोटे बड़ा कन्फ्यूजन अच्छी से माने ई जगतर जो এই জগତର राज्य गुड़िकु एवं तार प्रगणा गुड़िकु बा प्रोविंस गुड़िकु से माने को दिनरु निज बाटरे अधिकार भीतर को नहीं जाइछन्ते the human in us has to be led and prepared to transcend its limits is too weak and obscure to be lifted up suddenly to a form far beyond it कारण से एते दुर्बल और एते तमग्रस्त जे ताकू अर्थात तार एक बहु ऊर्ध्वर आयतन को लिफ्टेड अप सडनली टू ए फॉर्म फार बियॉन्ड इट ई मर्त्य रे बंची थिवा अभ्यस्त मनुष्यटा को ताकू कोई स्वर्गर लोभ देखि हबो ताकू स्वर्ग राज्य रे हठात पहुंचे देई हबो सी जत आमे तो स्वर्ग कथा कहबा देवता मान कथा कहबे कि से देवता हम दरकार ना मनुष्य होई गछु बढ़िया आ हमर ई तलरण संसार रे अनेक समय आमे ढेउ भांगुचु केतळ दुख आसी केतळ सुख आसुची ई सुख दुखर ढेउडा का हम भांगी भांगी अभ्यस्त हिरोणी जीवनटा बेसी किछि आनंदर कथा भी नुहे आ तमे सेते बेसी बड़ आनंद को जीवा दरकार नाही तनो से मना कर से ताको आमे एते सहजरे ई ऊर्ध्वकर आयतन को उठे नहीं परिबा नाही एवं आमे व्यथित होचे काहे की बदलुनी एते डेरी काहे की होची काहे की ईश्वर आसुनांती काहे की मांकर शक्ति काम करू नाही अधिमानस शक्ति कुआडे जाइछंती आमे एई भली हजार प्रश्न निजको पचारुछु किंतु जो माने प्रश्न पचारुछंती तांको पाखरे श्री रविंद्र ई उत्तर दउछंती the divine consciousness and force are there ताले दिव्य चेतना आउ शक्ति बा भगवत चेतना शक्ति एठारे
सर्वदा रहिछन्ति ସେମାନେ ରହିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା do at each moment the thing that is needed in the conditions of the labor, take always the step that is decreed, and shape in the midst of imperfection the perfection that is to come. ଏଠି ତିନିଟା କଥା କୁହାଗଲା, ତିନିଟା କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଡୁ ଆଟ୍ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍, ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇ କାମଟିକୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ସେଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କ କବଳରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଏଠି ରୋକିକି ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନା ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତଟି ଆସୁଛି, ଯେ ପରଫେକ୍ସନ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟୁ କମ୍, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସୁଛି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ବା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ସେ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ that is needed in the conditions of the labor, ଏଠି ଶ୍ରମ, ଶକ୍ତି, ସାଧନାର ଆଧାରରେ ବା ପରିଶ୍ରମର ଆଧାରରେ, ତିତିକ୍ଷାର ଆଧାରରେ ବା କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତିର ଆଧାରରେ ସେ ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି। take always the step that is decreed, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାଷା ସହିତ ଟିକେ ପରିଚୟ ଥିବେ ସେମାନେ ବେଟର ବୁଝିପାରିବେ। ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ କହନ୍ତିନି ନା ତାର କେସରେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେଟା ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ କୋର୍ଟରୁ ପାଇଲେ ବା ଗୋଟେ ଆଦେଶ ପତ୍ର ସେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଟେକ୍ ଅଲୱେଜ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିକ୍ରିଡ୍, ତାର ଯୋଉ ବିଜୟଟି ତାର ହେଇଛି ବା ଯୋଉ ଆଦେଶଟି ତାକୁ ମିଳିଛି ସେଇ ଆଦେଶଟିକୁ ଆଧାରରେ ସିଏ ଆମକୁ କୋଉ ଆଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦିବ୍ୟ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିକ୍ରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ମଣିଷ ଏତିକି ଦୂର ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଦେଶ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତ ସେଇଟାକୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେଇ ଚେତନା କରୁଛନ୍ତି। and shape in the midst of perfection the perfection that is to come, এই অপূর্ণতা ମଧ୍ୟରେ ରହିକିରି ସେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣତର ମଧ୍ୟରେ ରହି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା, ମାନସିକ ଚେତନା, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଧନା ସବୁ କରୁଛୁ, ଏଇ ସାଧନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ଆମେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅତି କମରେ ଅଭିପ୍ରେତ। ଆମେ ଯିବା ସେଇଠିକି, ଯୋଉଟା ଆସିବ, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। if you follow your mind, if
if you follow your mind, it will not recognize the mother even when she is manifest for you. जदि आमे मन को अनुसरण करिवा, माँ जदि आसी स्वयं आम आगे आविर्भूत हेबे, आमे तांको चिन्हि पारिबा नहीं। ये कहानी मु आपनकु बहु दिन तले बा एबे केबे भी कहिथिबी जे यीशु ख्रीष्ट मने कले जे आज जेतु पृथ्वी रो 800 कोटी जनसंख्या रो 650 कोटी रो अधिक जनसंख्यार देश गुड़िक ख्रीष्टियानिटी रही, तेणु लोक मैंने निश्चित भाव में ख्रीष्टियानिटी को भल पाउछंती। ताले केते लोक ख्रीष्टियानिटी को भल पाउछंती? कोटी कोटी लोक भल पाउछंती। तो यीशु ख्रीष्ट देखिले जदि मते एते लोक भल पाउछंती ताले मते पृथ्वी पृष्ठ को जीवा उचित। सेतबेले तो मते मारी देथिले मो सत्य कथा कहबारु, आध्यात्मिकतार कथा कहबारु। तेणु आज मु आसिले तो मते ग्रहण करिवे। से सतरे आसिले किंतु आगे ग्रहण कले कि थट्टा कले, शेष अस्वीकार भी कले तमें जगन्नाथ तमें से यीशु ख्रीष्ट नुहे। तेणु सी कौन करिवे तो प्रत्यक्ष हेले किंतु मनीषर मन तांको ग्रहण करि पारला नहीं। मन कहला सतरे कौन यीशु ख्रीष्ट आसिक आम आगे छिड़ा हेबे? इज इट पॉसिबल? तो संभव ना ना। तेणु मन सब किछि बाट पर्यंत विश्वास कला परे तापरे से थकी जाए किंबा कन्फ्यूजन भीतर को प्रवेश करी जाए, द्वंद्व भीतर को। तेणु से कथा गुड़िक ठीक भाव में बुझी पारे ना। ताले आमे जदि आम मनटा को अनुसरण करिवा ताले माँ जदि स्वयं आसिक आविर्भूत हेबे ताहले भी आमे तांको रेकग्नाइज करि पारिबा नाही। ताले आमे काहा ऊपर निर्भर करिवा? मन ऊपर तो निर्भर करिवा नाही। ताले काहा ऊपर निर्भर करा जो? तेणु श्री अरविंद कहउचंती जे फॉलो योर सोल नॉट योर माइंड। आमे आम आत्मा को अनुसरण करिवा, अंत पुरुष को अनुसरण करिवा, मन को अनुसरण करो नहीं। पुणी कौन कहउचंती ना योर सोल दैट आंसर्स टू द ट्रूथ। आम आत्मा सत्य जहाँ सत्य कही किए मो भीतर सत्य मो आत्मा, आपण भीतर सत्य आपण आत्मा, आपण परिवार भीतर सत्यटी कौन से तो निजे निजे स्थिर करवा। तेणु यही आम समस्त सत्य ही माँ रही। किंतु जे से मन ताकू जानी पारुना जेहेतु, तेणु मन को आमे यही दिगरे काम न लगई बा ताको अनुसरण न करी आमे आत्मा को अनुसरण करिबा। If you follow your mind, it will not recognize the mother even when she is manifested for you. यदि माँ भी आसिकी अभिव्यक्त होती ताले मन हुए माँ को चिन्हि पारिबा नहीं। तेणु माँ आदेश देले follow your soul not your mind, your soul that answers to truth, not your mind that lives at appearances. Trust the divine power and she will free the godlike elements in you and shape all into an expression of a divine nature. ताहले कथा सत्य आमे जतबेले आम आत्मा को से काम रे लगेबा ताले भगवती शक्ति को जदि आमे विश्वास करिबा एवं आमे आम मन भितरे तांकु अभिभूत होइतिबार देखिबा बा हमर चेतना किभली भाबरे से सत्य अनुष्ठान उत्तर दूची ताकू भल भाव देखा एवं भगवती शक्ति उपरे जोग विश्वास करिबा ताहले कोन हबो ना आम अंतरर जो देवचित उपादान सकल से जहाँ सब बंधा पड़ती असुर राक्षस मान कबल से माने से दिन मुक्त हो जाए। कौन से कथा कह जाउछि ना
follow your soul, not your mind, your soul that answers to truth, not your mind that leaps at appearances. Trust the divine power. ताले से दिन आमर विश्वासटिकु सत्यर जे प्रतीक से विश्वासटा आम आड़क आनिबा को पड़िबो। ताले आपण देखंतु आमे जदि व्यक्ति सत्ता भितरे मां को एई भले अनुभव करिवा ताले शरीर जोटा निर्व्यक्तिक सत्ता ही रही जहा प्रकृत रे डिवाइन पावर ही कि रही जगत रे जदि ताको आमे अनुभव प्रक्रिया भितर को आणु ताहले कोन हबो ना आम भितरे जो बंधा पड़ी गॉड लाइक एलिमेंट्स ताको आमे फ्री कर दे परियो एंड सेफ ऑल इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन नेचर एवं सब किछि को गोटे भागवती प्रकृतिर अभिव्यक्ति रूप में गढ़ी तोड़ नहीं पार ना आउ कि रास्ता ही ना जदि आम पाखे किसी रास्ता था अवश्य आम से कथा गुड़िक आलोचना कर किंतु मनटा जार हो से मन आपणकर हो पारे जने साइंस पढ़ी जड़े मनीषर मन हो पारे जड़े ऋषिंकर मन हो पारे जड़े चेतना संपन्न आहरी जड़े बड़ व्यक्ति मन हो पारे किंतु सबरी मनरे गोटे सीमा रही जी आपण को सत्य रे उपनीत करि परिबो नाही किंतु जदि मन स्थान रे आमे प्राण को रखुचु सेठी दुईटा एक्सप्रेशन तैयारी ही परिबो आमे प्राण न रखी बेटर हबो जाको अंत पुरुष आमे कहूछु अति जीवंत भाव रे अति शक्तिर सहित आलोक को ग्रहण करि परिवार भगवान को ग्रहण करि परिवार दिव्य को ग्रहण करि परिवार सामर्थ्य जांको पक्ष रही दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर फैकल्टी से आम आत्मार गोटे बड़ आम अस्तित्व गोटे बड़ सामर्थ्य से भली सामर्थ्य सबु प्राणी को मिले नहीं केवल मनीष जेहेतु गोटे सुंदर प्राणी से मनीष को आत्मार से अनुभवटी दि जाइछि जो आत्मार अनुभव भितर से प्रकृतिर जो रूपावली रही प्रकृतिर जो घटनाटी आम भितर कार्यकारी होछि जो अज्ञानतार से पाशटी को काटी दे परिबो मुक्त कर दे परिबो आउ एंड सेप ऑल इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन नेचर सब कथा को से दिव्य प्रकृति रे रूपांतरित कर दे परिबो। तेणु भाई भणी माने आमे वर्तमान सुधा जहाँ अध्ययन कले ता होछि महापुस्तकर 6 अध्यायर शेष पाराग्राफ पूर्व कथा गुड़िक एवं शेष पाराग्राफ रे माँ वही संपर्क रे जेतेबेले श्री अरविंद उल्लेख करिसंती अति मानस रूपांतर किभली भावरे नीति निर्दिष्ट रही किभली भावर पार्थिव चेतनार क्रम विवर्तन ता अनिवार्य हबो ती कथाटी को कहा जायछि किभली दिव्य जीवन आसीबो दिव्य जीवन आसिले किभली तमिश्रा मिथ्या मृत्यु वेदनापूर्ण जगतरू सेमानंकर विदाय हबो एवं सेई जगह रे सत्य ज्योति दिव्य जीवन और अमर आनंद आसीबो एई कथा गुडी को कहा जायछि। तेणु आमे जेतेबेले माँ बई पढ़ुचु सेथिरे आमे देखुचु श्री अरविंदंकर दर्शनर तांको तत्वर तांको प्रैक्टिस रो कारण श्री अरविंदंकर जो प्रैक्टिस टी अन्य मानक प्रैक्टिस सहित समतुल नुहे अन्य माने गोटे आटप भितरे तपस्या करुथिले किंतु श्री अरविंद को सही आटपटी दरकार है नहीं गोटे बाह्य बेश किसी दरकार पड़ी नहीं तेणु सी केवल जने महान साधक भाव महान गवेषक भाव गोटे नीरव जीवन बंची जो नीरव भितरे नीरवता भितर को यही सत्य सब अवतरण करिछि एवं सही सत्यटी को सी प्रकृत रे मनीष मान को दबा को चाहूछंती एवं आमे यही जो पैराग्राफ रे पाता पूर्व पैराग्राफ रे जो गोटे कथा को बारंबार पढ़िले जो सेटा होची अति मानस चेतना आड़ को आमर अग्रगति कारण मन से जगार
ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଥଳକୂଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାର ମାନେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଆସିବ, ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଆସିବ, ମନ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଆସିବ ଏବଂ ଅତିମାନସ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହବ ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମ ପ୍ରାଣରେ, ଆମ ମନରେ, ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ମାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବିଭୂତି କଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ପଢୁଛେ ସେଗୁଡିକ ମାଙ୍କର ବିଭୂତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କଥା କୁହାଗଲା, ମାଙ୍କର ଆଲୋକର କଥା କୁହାଗଲା, ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କଥାଟି ମା ବହିରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା, ସେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅହଙ୍କାର ଓ ତମିଶ୍ରା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରିବ, ସେହି ଶକ୍ତିର ଆଗମନୀର ସମ୍ବାଦଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନାର ଏକ ପୁସ୍ତକ, ତାକୁ କହିବା ଏ ସ୍ମଲ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମା ବହିର ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই କଥାଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ମା ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆଗ୍ରହ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମକୁ ମାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଓ ଆଜିର ଏହି ବାଣୀ ସେବାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।